niluluto mo dyan? Ano lang, chip? Ano lang, talong. Talong? Talong na may... Talong na fried lang. Ah, fried talong. Ay, ibig sabihin... Pero, lagyan po natin siya ng harina. Sausaw natin sa harina na may itlog po. Ay, itlog. May lasa na po yan. Oo. Tapos, Ano yung yung isa? Ano yan? breadcrumbs yan, breadcrumbs. Ay, ito? Yan yung mantika, na malinis na mantika natin. Tapos, Anong pangalan yan? Crispy talong yan? Crispy talong? talong. Sige, sige, O sige. kaya, pretong talong na lang. O sige, pritong Kasi- talong. Parehas na na. Parehas lang yan. Sige nga, kung Tapos- paano ilagay? Sausaw muna natin, damihan natin ha. Malabnaw yung natin eh. Pero pwede na yan. Ano, may itlog Tapos- ba yan? Meron yan. Lagyan ko natin dito. Yan. Tapos... Kasing laki ba ng talong mo yan? Mahaba to. Mahaba, pat mahaba yan. Mahaba. Ay, yung talong mo doon, yung maliit lang yon. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Ayan ha. Ah, Wait lang siya. Pinamo na natin yan. Kasi baka masunog. Dapat narangay lang yan. oo. Ngayon, ano pa? Tapos, katapos na talagyan na ng breadcrumbs, lublob natin yan dandahan. Yan. Ah, ganun pala yan. Oh, so... Yan. So, isa pa, lubloban natin. Sige, bahala ka. Ikaw naman operator dyan eh. Yan ha. Bagong to eh, bagong viral to eh. Ah, nag-viral ba to? Oo, nakita ko sa mga videos din, pero di ko naman talaga original to na Ginaya mo lang, ginaya mo lang. Try ko lang, kasi ulam ko. Ano naman partner niyan? Ketchup. Pwede. Pwede rin yung tuyo na may Pwede may rin. kalamansi. Pwede rin. Oh, pwede rin. Yan ha. Oh, nagba-brown na siya oh. Babalik rin na natin. Dami na yan. Lublob ko na to. Yan. Tapos. Galing mo to. Ganyan lang yan oh. Ayan, mga guys. Simple lang oh. Oo. Simple lang pala yung luto ni Chip Dodong Prito eh. lang. Ito kasi may lasa na to eh. Ano bang halo niyan? Harina lang yan. Harina, Harina at saka itlog. itlog, Tapos nilagyan ko ng konting gatas. gatas. Yes! Okay. Masarap. Pwede. Konting gatas yan. Gatas. Palasa din Anong yan. gatas na nilagay mo dyan? Ano yung gatas? Angels ba yun? Angels, baka naman. Oo. Gatas. Oo. Angels, Yung gatas na malabnaw. Milk Oo. Factory. Baka naman, Hindi kasi yun masyadong matamis yun eh. May lasa yung Tapos- medyo may kalalatan. Tapos ganyan lang yan. Yan. Brown pro. Ayan, pwede na siya, oh. Ialangay natin yan. Oh, brown na Kasi- brown na, oh. Oh. Saan punta? Ayan. Busy si Chip Dong, kumuha ng ipit. Ako na, pakialaman ko nga to. Ayun. Ano daw niya, no? Yan na si Chip Dong, nagluto siya, Chip Dong. Oo, di ba? Oh, kakain daw sila ng talong ni Dodong. Talong ni Dodong na crispy. Kakainin mo ba yung talong ni Dodong? Na crispy talong niya? What's up, guy? Yung talong ko. Sino kakain? Oh, yan. Babay mo na guys kasi magluluto din ako. Okay.